makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Ipaparungtal tila sa programan Orly and the Morning. Maabig magayagan na kabwasan at balang sinansakay pinablin na dumiringal na sayan na programa tayo. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag ti daytoy nga programa tayo sapay kuma, at da kayo iti nasyaat nga kasasaad taptangal daw iti Miyerkules, petsa 12 ti bulan ti Nobyembre taon 2025. Kantabay tayo technical side ka Richard Olanday. Sa amigo your one and only in the morning. So nakaulop yun mga iparungtal na sari manunaniran impormasyon na balita. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Aray malaknabaniran na komentaryos, pakaasulan na aral, aliwan panderal. No man bilang dyan pakalik na yo at natatalapos kayo sa raratay issues, napipirdit kayo at gabayo'y untitit. Saragyo ya untawag at panamaglay na telepono 0920-954-8473 o dino 0968-677-7070. Nanang nyo at live streaming dyan screen na FB page tayo, iraratan niya numeron na pag yun tawagan tan numambilang wala rin gabayon na ipasabi, wala rin na naamingaw yung na siniswitik iran kagagawa sarag yung raratan ya ipasabid saya na programa tayo.
Jada balita da loob tan paway na bansa. Balita da lokal. No nanunang nyo ada social media tati gagibira. Amay-amay yung papaway iratan niya fake news. Kanyan na. Piasi kasi ulabat. Araratay mahilig ada marites. Aray manunan niran impormasyon balita dasayan programa tayo say kabyangan na Korte Suprema at pimabor at samay legalidad na Republic Act 12-2032 o Term Adjustment Law at ang imbasura so untalan na petisyon kontra at abitlay yalay. Jad panamaglay na puninsya ng Associate Justice Joseph Y. Lopez in palapag na Korte Suprema yawalay pakapanyari na Kongreso ya mangigatar na tan manixten na termino na saray opisyal ada barangay tan SK. Base mat kuno ad Article 10 Section 8 na Constitution. Nilinaw na Korte Suprema ya Satay Republic Act 12232 at aliwatan yalay ya mangipospone na eleksyon na gaingan at aya sakay term setting law ya mangi tatalaga na apatiran taon ya termino para at saray opisyal na barangay tan SK say pangiyalis na satay eleksyon malapod December 2025 ya aya nagawala no November 2026 at resulta labat dyan na panaayos na say balon na termino. Pinanaknakan ba't na Korte Suprema ya agto sinumlang suuntala ya karapatan kanepegan na saray umbalay ya umboto lapod mansisinsya ya regular tan sigurado ya makatao sa schedule na abitla ya eleksyon. Balbalag so pisasalamat nasaray liga at entero na bansan na Pilipinas ya tinawag dayan proseso ya sakay ya matalunggaring para bawat barangay at bansa. So gabay ton ibaga tating agagimira agga po ag natuloy so eleksyon at sayay bulan na Disyembre taon 2025 tan na-extend so term of office na saray incumbent SK and barangay officials tan nagawa so eleksyon
no Nobyembre at unsublay ya taon. Aliwan postponement no againgan extension of term yagawon laad apatiran taon. So pansirbe na saray barangay tan iski officials. Kaya at basimot na kanda at pakapanyari na kongreso ya mangigitar na dukay na termino na saray opisyal na barangay tan sa iski basimot la at Article 10 Section 8 na Constitution. Anapun tayutan anuwan to'y ipapalapagtutan so bitla ya konstitusyon na tating gagimira. Jada arom niran impormasyon na balita da sayan na programa tayo. Okay, papalapag na Article 10, Section 8 is not a single universally defined item. Say meaning depends on the legal document being referenced. It could enter or refer to the term limits for local officials. Si katutan na Tatay Gagimira ay so ipapalapag na sa Korte Suprema nilira ada satan ya extend pangidukay na satay termino na saray kabyangan na barangay and iski officials. O kanyan sikiratan, watan niya aga makakaugip lapulantid obses. Talagan gabay tumat sa untagam bilang kapitan, kagawad o iski official. O paano tulatan natin? Ni kumtang o ni extend. Kanyan dapat ipanang ninyo at saratay konstituensyo ya talagan si kayo at manupag man sirbi at barangay yo. Aliwan samay yung galaw kilabatlan mangaliw no asabilay eleksyon nandi. Nagmet amin na alad kwarta raratan kailangan performance mat. Sikiran na butanti ng nangyumot no anturaratay performance na saray barangay officials yo. Hey, good morning! At kinan Romeo Marinas, Jackson Lapos, Teresa Cornel, si RJ Reyes, Jolens Antipolo, Dani Gomez, Igay Soriano, tan si JR Arsadon, si Madam Eva Mendoza, kumusta lamay anti-rabies vaccine ya sasaliwan nyo, ya 1,000 plus, so pangaliwda taangga po lanti tambal, angga po yan anti-rabies vaccine di Tanod City Health Office. Pigaralatan niya katao sunan reklamo limalara personal mismo yan ang salita kada sayan na programa tayo. Deo Valdez, Mario Ico,
Romulo Espinosa, si Ron Tandok, Maxi Soles, Romy Maniklang Sabala, si Rapi, si Cecilia Morante, Amilita Sindanya, Bads Vidal, mga Bin Jovi, araya aso manunaan lawas ya mambabantay sayang programa tayo. Renato Hobillanos, JJ Gamboa, tan si Alex De Vera. Iyong naklaso kang aranan nyo, tabaka natapuan kilalamat na natabun-tabunan kayo at agtakila na bitla numambilang. Okay, kumusta laray opisyalis na baloy lautlad sararatay mayor siya walarad abroad legan niya kasagsagan na say bagyon si Owan. Sayang amisyoso aksyon. Only ligada da 40 local executives so kinansel so foreign na trips dara niya lapod bagyon si Owan. Uy, talaga mata. Wala kunoy sanksyon, wala dosadararatan so kabyangan na saray mayors legan babayuan na kalamidad. So, baloy da, syudad da, nilaratay Chief Executive, kaibalad tay Governor, ang gapura at kasagsagan na bagyo, lugan, balot, babayuan na maksil dagam, tan makplus, uran, iray constituents da, at relax ira, tan money enjoy, at biyok tao. Ang isyura na memorandum kakanselon darara may foreign trips due to adverse impact kuno na satay Super Typhoon Yuan. Atrasado laratan niya memorandum ng Secretary Remulla na DILG. Walalay simumput. Walalay ng balikbayan. Yan ang lapo o da biyot tao. Lugan balat babayuan iray constituents to na satay storm surge, flash floods, bagyo, minlatan, persa na kalamidad. Mansangguok balat si opisyal at biyok tao. Aramay arom atatay gagimira, imba at tindira at sararatan kunoy seminars tan arum nira aktibidades da makatulong for local governance. Bang balat inappropriate iraratan para sa local officials concerned ipatuloy iraratan niya pambiyahe da lapulantid saya trail of destruction niya awit na satay bagyo Yuan. Uwan. Nanunutang ko may apo kay sengaran to Yuan. November 9. Agaw na simba. Di malasim mabitan suwa bagyo. Insan nan isyo na sararatay memorandum canceling all foreign trips. Ang kapula. Wa malara adbit tayo. Akatik kablara, bye-bye, Gwanda. Anong nang yun? Tiagawad si katayo dya, adluyag na Pangasinan. Niluwot da tayo, niluwot da tayo na maksila dagam tan danom. Uran,
Say flash floods. Grabe, hanggat sarayan na kaplusan. Watan ni panlilimas tayo, panlilinis ni eda loob na kaabungan. Hanggat sarayang kaplusan, angga po ni so elektrisidad, angga po so internet, angga ano usaran mo na data, ano walakad iriam, edabong mo, agka makala, kailangan umpaway ka. Gano makala ka na sararatay signal mo. Data tate gagimira, pero dyan internet, mapagalara may anak ko yaman tutupot nanti kipapasan mi, yang ganatan, malilinis kami ni. Agko ni paagaw, iraramay abasaran na kagkagawaan. Sa ipapalapag ng Rimulya, wala ra kunoy aga akakar. Si parata na so aga atuloy ya lima byuk taoy. Tamayamay ya kabyangan na saratay local officials ya despite ya antada ya unsabi sumaksila bagyo at sinsya ni ya limara byuk tao. Antunatan panon to akakarlara, si mabilara ingan, malikulikot lara, say imis da, ang gadlayag. Nanunong nang yularad social media natan, yung mampapabidala. Anto'y sanksyon at sararatan na DILG. Say makapalik at asaya at ati gagimira, say manisyo na travel order, malapumot nam lamang at DILG. Si karamot lamang sumangi ito na travel order. Ibagaran walay sanctioning power kontra at sararatan niya mandify dabitlan order ya cancelan iraratay foreign trips. Ay nako, waman lara ed abroad si masabilara ingen. Asumpal dala yan enjoy ed biktao lugan balot yaman nang nangis iraya constituents da ya araya at asalanta na satay bagyon si Owan. Wala nira actually. So watan ada sararatay evacuation center. Kailangan kuno visible nanuneng ng muraratan at area of responsibility da o jurisdiction da na inorman bilbilang jat siyudad da, munisipalidad da o probinsya da. Ya araraya, they must be physically present. Damin ya sararatay wataniraya manggawa na disaster management preparation, response and recovery. Kailangan hands-on leadership. Iraratan sukabyangan na elective tan appointive officials ya araya kwanda crucial in safeguarding communities and ensuring swift recovery. Hangga po nakarto tanay. So official ay nakar na sararatay mayors, governors, nakardararatan na tatay gagimira walara dabyek tao yamani enjoy legan ya pepeken na kalamidad so abitla ya syudad da o dino probinsya da or municipalities da. Si Presidente Marcos ang itermot ko ni pasakbay kontra sararatay local executive ya araraya at watan mani enjoy at tao during disasters. Ay nako, puro kilaba la paper tiger. Sa ikwanto ng Presidente Marcos, araramay
He does not want to local officials, he does not want local officials taking a chill approach to their duties, especially during natural calamities. Wawarningan tura, tapos na po. Tapos na, Apo Presidente and Secretary Remulla. Tapos na po. Sila ay masaya sa ibang bansa. Singasamay si Rodito Albano antoy inatindian to at ate gagimira imatindi labat ya unla eda byuk tao natindi eda satay tawag tuman programa eda agrikultura trade fair. Imagine mo luluwatan balot. So lugar to nga pumut salatan dalabat iraratan na duara taluran kilon na bulas, 5 kilong bulas, kape, sardinas, noodles, nga pula aling manam mula iraratan so ingungot mo, iraratan hinagpis mo, nasalatan na untalan relief. Kanyan amay-amay pa, pero Los Vinos, dakdakil iraratay local officials yaman dadasal. Yan to'y dasal dararatan na tati gagimira. Dasal laran dasal. Unsa bilalamot kumon so dagem tandanom. Tapyano walalamot so calamity appropriation. Tan mapalasapas. Hiray rasyon. Walay noodles, kape, tan salmon. Maong noon sa biraratan, kasumpalan na pan-aproba na sararatay pangideklara na state of calamity. Ipaway supundo ang gapumot balot aso iiterda ya relief at kada barangay o kada tutuo yan nasasakupan da. Kanyan dasal lara dasal. Ayaw unsa bilamot kumon sudagem tandanom. Tapyan wala lamot so appropriation. Give us this day our daily hands for just %. Pigaray pundo ya impawayo. Amen. Untan la tate gagimira. Mabubut late calamity pan unsabin kadapadapan. Maya-maya totoo narasan. Andi bale tawale pangkwartaan. Roberto Nimersal di Daduya, si Lelebet Diaz di Tanod Montalban, Rizal. Josie Soriano, si Melijen Brionyoda, may ngaramura ka. Si former barangay captain Sani Hunatas, malasalasas. Inawayaon sa bintampol ditan at barangay Salaan sa aming nayon aalagaan
asikasuin o sa aming lugar alagaan at asikasuin namin kayo salaan. Patrick Molina, Sarlo Gonzales, Benedict Pinalayas, Benedict Dumayas, Henry Martin Espinosa Ditan at Makate, si Lionel Kawili tan si Jean Magsano, Rafael Mangalyag, Roberto Nimer. San sa akin takilang bibitlaan Tapiano ag kayo natabunan. 37 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan wadyan ipakabat malalapot saray manangan tabay. Orly in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pawdi arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-riknain nyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pawdi Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo at #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan, Losay dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapun siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Ang maagang pamasko ng Magic Department Stores ay narito na! Magic Department Store Merriest Season Sale! Magic Department Store Merriest Season Sale! Di mo na po problemahin ang mga pangregalo, pati ang mga bagong gagamitin sa Pasko. Dahil sa Magic Department Store Merriest Season Sale! Up to 70% discount mula men's and ladies RTWs,
footwear, kids and infants wear, shoes, accessories, gift items, at marami pang iba. Kaya para maging merry ang Christmas shopping, mag-shopping na with Magic Department Store Merriest Season Sale. Merriest Season Sale. Celebrate the season of savings at Magic Department Store's Merry Season Sale. Enjoy up to 70% discount on amazing deals from November 14 to December 14, 2025. Visit any Magic Department Store near you. DTI Frigid Permit number R1139 series of 2025. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 6:44. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaiba yun siya, so amigo yo, your one and only. Calamity, state of calamity. Nako, balag ya kwartatan no nandeklara ka na satay state of calamity at ate gagimirawa at balbalag ya kwartatan so watan ya na-appropriate mo ada satan pundum. Okay, pakiprint nga yung pinurward ko dyan para mabasa natin ng husto.
Anto tay state of calamity at ate gagimira numambilang nanang mo so kondisyon na sa lugar mo ya wala ray mass casualty o wala ray major damages at saratay property, walay disruption na means of livelihood, siyempre dulap agka makapantrabaho agkayutan na makabiyahe lapod sa karkarsada at underwater, impossible iraratan sa normal way of life na saray totoo at apektado, resort na saratan niya natural or human induced hazard. So kailangan mo ya talagan na i-deklara itan sa state of calamity. Antayo sa national government at nandeklarala na sa Pilipinas at walad silong na national calamity, di ba? Aya at naikdan untala ya pangkanawnawa iray kabyangan na national tan local governments yan na-utilize iraratay appropriate funds dararatan including calamity, quick response funds for rescue, recovery, relief, and rehabilitation efforts. Pero ang may ibabaga, immediate ya responsitan na tati gagimira. Supay mangideklara satan sa presidente o indeklara to nationwide or no jud saray lokal ira ya gobyerno ideklara na sangguniang bayan or sangguniang panglungsod. Yaatan at na-enforce at saratay affected area for a period conforme atati gagimira na satay epekto na disaster. Nayarin na jad loob na sa kisimba, nayarin loob na sa kibulan o loob na sa kitaon, ideklaram iraratan. Aratan at saragtumat ya mandeklara sa barangay. Nuwala at wakapasilong ka under the calamity, so lugar mo, salag mo, yaman apply na say calamity loan, salary loan. Tan, walay pakapanyari na chief executive ya man control at sararatay presyo na saray sa saliwan just in case at amayama iradtan so negosyante ya araya at mananamot na pangkanawnawa ya pangkwartaan so untala ya klasin na sitwasyon. Kanyan walay pakapanyari na chief executive ya mangkontrol the presyo na sararatan iran na sa saliwan lautla. Ano wala ramay kuwang kulangulan negosyantiran mananamot na abitla ya pangkanawnawa. Judge Silong na loy tayo atati gagimira sa calamity fund na local government unit at walad silong na Republic Act number 10121 atan may Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 tan aray kabyangan na Department of Budget and Management DILG sa kabyangan na NDRRMF guidelines sa LGUs at required itan niya man sit aside at least
5% at satay estimated revenue manlapod regular sources as their local disaster risk reduction and management fund. Atan hindi RRMF. Every year itan at satan niya 5%, 30% at satay 5%. Satay budget mo, estimated revenue, 30% at automatically allocated mat itan para sa tay quick response fund. Quick. Ma-plus. Response fund. Alawan samay asumpalay duaran kalamidad ag kani akapambunog na saratay relief. Kapiano nalingwan ang dala, sumpala, it will death a natural die. Aliwan it will die a natural death. Hanggang pula, sumpala, it will die a natural death. Sumpala, lingwan ang dala, pero nakarto may pundoy, inappropriate mo ay. Ang aliw kasi rin, nasararatay watan iran na relief goods. No, ang aliw ka man, pigaray sinaliw mo, wala ta, so accounting tutan, all is accounted for, wala tayo singa financial report tutan, no pigaray inappropriate tan pigaray in gastos, dapat nakabatan na umbali mo't iraratan. May sumanririk ramo, pigaralan calamity, so dimmalan. Wala tala, so nawat yun sa araratan, wala, nalalapood DSWD. Pero malalapod local budget na barangay or na local government, wala ta. So si masabid kasiksikanan nyo, at ni mikatlulaya mo, mikapat layang kalamidad ya dimmalan na tatiga gimira. Ya ibabagan sa tay quick response fund, at immediately nagamit itan in times of emergencies, disaster. Yasi nga satay, bagyo, delap, tan arum nira. Sa may remaining 70% is for preparedness, prevention, mitigation, and rehabilitation efforts. No mambilang sa annual regular income na LGU at only ligada at 1 billion sa local disaster risk reduction and management fund 5% at satan 5% pigaray 5% na 1 billion 50 million pesos. Sa quick response fund 30% na satay 50 million at 15 million pesos itan for emergency use. 35 million equals for disaster preparedness and long-term recovery. Untan suwa procedure tutan at atiga gimira, untan su sistema tutan. Kanyan no sa syudad mo at sa budget tutan, sa local revenue to at 1 billion, pigare 5% na 1 billion, 50 million pesos ya kateng-kateng itan. Out of that 50 million pesos, sama 1 billion no 5%, 50 million pesos. Sa quick response mo natan, quick response fund mo, 30% na satay 50 million. Okay, malinaw no 1 billion, so budget na syudad, 5% na 1 billion is 50 million. Sa 30% na 50 million is 15 million. Si katuman suusaran mo para at emergency use. May type 35 million mo equals for disaster
preparedness and long-term recovery. Wala tayo nananang ng yurad ta na tatay gagimira, ya repair and rehabilitation, ya nagagaw-gawa. Si Masa Bilata kasi, iraratay relief, pagkaabongan nyo, o dino pinililambangat, iraratan, o si Kiran Kabyangan mo ta, na DSWD, tan kabyangan na sararatay local government officials, araratay jad barangay, araratay empleyado, DSWD, barangay, no pipiliin nyo, iraratan so idanyo na sararatay relief sa ibabaga ng Senador Erwin Natulpo, walay kasuyo. Posible kayon nakasuan o dino na dismiss kini at sararatay serbisyo yun. Numan bilang araratan niya ayuda at pangkwakwartaan nyo ni raratan. Yagyo iiterya buo at sararatay manupag iran makawat ya dapat ang gapoy pinili pala sa pasyutan ta pinapala sa pasmut iran na dagem tanuran. Wala ratay manangiter na ayuda ya aya huwag sabi iba. Muli iba baga si kalabas enlistat. Baka ibagam lamot saratay kakaabay mo ay imaritis mo lamot. Ne aya si kalabat ya para si kalabat ya si kalabas enlistat. Pero ang tamlatan mantutungtung lara ne dan takaw niya may nabubutangang kumata. Mugabay, daga ilista. Akinay, akinat na may partner kayo, dapat buo. Nagmugabay si rin, terkod sa nanoy. Siyempre sika, sayang mat, di ba? Sayang mat. Nakaukulan mat. Sasamantalaan da kasi, sasamantalaan datan. So, laan datan na pangkanawnawa, okay? Isa-isan da kayo. Yagbibabagalat arom. Pero niya ay, ilistak sungaram mo tamla tambalat, pardota. Ay manreklamo akin pardota namugabay, mananapaklasanan iterkulat siya to. Si kanatan, tanakaukulam mo mo. Sige lang sirin, ilistam na yung ngarang ko. Wala ni rama arom niya, ilista din ngaranda, agdamot lamang nawat, iraramay ayuda. Pero naladay kwarta. Wala gawan untan. Kumusta kilatan da barangay Pugo Grande? Araramay limadya ya nandalam. Ya agawa di man at pinirmaan nyo DSWD 6,500. Ya sa inter dalabat si kayo at 1,500. Nakarto may 5,000 ay. Di ba? Untan at ati gagimira pangkwakwartaan daya su calamity pan. No akin at na ako ni nakunsin siya dararatan. Ibabagalantin quick response. Quick response, tampulan. Ta siyempre, akin nakaukulan tayo raraya so relief operations. Kasi, lapod sa tayo indalan na kalamidad, aya amin halos adulap. So kabarangayan, adulap, iraratay dyan sa kaya lugar, agaraya makapaway man trabaho taangga pulanti. So, means of transportation, tan walay disruption na say means of livelihood. Saratay, kakalsada, agmunadalanan iraratan, aliwan singasamay normal way of life, yasay totoo at kabangunti kabwasan, umpawailan man trabaho, puwailaran unurong, umpawailaran umpasada, lautlad sara may hand to mouth, suka kaalmuda tati gagimira, kanyan walatan, ya idideklara, so state of calamity, tapiano walaraya ya quick response, para eda sararatay tutuon mangkaukulan. Jad sararatay affected areas. Ta siyempre agara makapaway yaman trabaho. At agay sudanom sa tricycle na lurer.
aga makapampasada, pakal mo antoy, napambilay tod pamilya tod sanago. Angga po, kanyan importante ya, tampol, walatan. So, calamity, apan, yaaraya isaliw mo para sa raratay relief goods. You see? Aking balod at panalagaran mo ni raratan, yapiga-pigay agaw, bulan, anggad nalingwanan dala, angga pula, iman sukwartan inappropriate, no nakartulaman bilbilang, lautla no say official mo at double walling, subul sa tutan. Aglatan umpaway sa abitlarang calamity pan, unsa bilad si kayo yakadapadapan. Malbalag sukwarta ya a-appropriaten da at satan. No 15 million kamo bilbilang para emergency use. Nakartutan ay si 15 million ay. Nakartun ni may remaining 35 million ay. Di ba? Malbalag. Ay apundo 50 million inappropriate mo tan. For calamity ta deklaralante wala tayod silong nasay kalamidad, so wala ratan niya tampulan appropriation. Out of that 50 million walay 15 million para sa raratay quick response for emergency use. Yan ang nangimot la amid pigalay kalamidad jadim malan gapuni halos surilip yanakan. You see? Antasim mabila may natural calamity, wrath of nature, wala ni man-made calamity. Yaon sabit sika, famine, uras. Kabaluyan nako. Pero agaylay sabit mat na ugip da. Agaylay samit na ugip da tama na apagan lare katunungan. Kanyan wadtan lawas sudasal. Wadtan sudasal yaun sabilamot kumon sudagem tandanom tapyan walay appropriation. Walay bulas Kapitan Salmon. Ang sakit tunitan, no sinaliw mo ni Ed Kulay Negosyum. Diba? Double whammy. You see? Watan, balbalag itan ya kwarta tati gagimira su ipapaway da para katang gabagabay daya su calamity pan. Gabagabay dan unsa sabi iraratan niya kalamidad tanapang kwartaan itan. Good morning, kinan former barangay captain Ninoy Siapno na Pugo Grande. Kapantungtung kami ng agaw na simba sa ikwang ko no unyan unsasabi su kalamidad Kuya Ninoy, Kapitan, no tanta kalalamat kang ko. Tanan si katutan so Kapitan at ati gagimira na Pugo Grande. Nan na si katula so mangiter na sara may financial report to nilirad sa ati calamity pan. Ara may pigaran na barangay Kapitan, pero Los Vinos say sakay kaban niya bulas ni saman pinangaliwda 1,500, 1,700 damos. Si Kapitan Ninoy 1,000 labat. Sakay kaban. Alatan mantupot ira kinsiray. Balbalag so discrepancy ay. Si kayo ni 1,000 labat so sanayo sakay kaban nakiray kakaiba yun 1,700 ay. Agwalap yung babaliantan kuanan na Kapitan Ninoy sa panauntutan tuatan ni mabilay ni teputan yutan. Kanyan kang kutsika doon ng agaw na simbata nakapantungtung kami lamat. Di unsa bila lamat Kuya Ninoy so calamity. Nanunutan takalamat kang ko. Saman takada ng manggaway report tutan.
ang kapoy Saul. Arami-arami ka iba to sa presyo. Balag. Oh, di ba? Balag suputor. Ay nako. Kanyan ditan nananong tayo. Ay talagan watan su kwarta atati gagimira. Eda sararaya ya tatawagan tayon calamity. Aliwan sa talabat usar na sa ati pundo para sa ati relief operation and rehabilitation. Andi kailangan wala pakapanyari na sa mayor ya kontrolon su presyo na saray sa saliwan nuwadtan iraratan so negosyantin mananamot na pangkanawnawa ya pang kwartaan met at ati gagimira ya pairapan met iraratay umbaloy at panamaglay na sararaya ya atagay iran na presyo na saratay tagilakuda. Si aratan niya pakapanyari na sa kaya chief executive. Aliwan sa may appropriation apag-apagay katunungan. So there are 50 million reasons at ati gagamiran dapat tayo yan nakabatan. Ya araya at napagdan ipaliwawad sa aray umbaloy. Walorang minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Antayo noon yan ang kakapoy so resistansya yo. Kakapoy tay immune system yo. Magano kayo na stress, nakasawan, kung tagairaratay blood pressure yo, blood sugar yo, mapagkatan kayo, magano kayo napagkatan na saratay viruses na toxic at lamalaman nyo, lautla, no mahilig kayo uninom na alak, tanman sigarilyo, ay, maplasitan, mapagkapagkat iraratan. Pero, walay panlaban at satan, nakaukulan man tumarka na Pau de Arco capsule for immune system booster. Pakasilin to sa immune system mo. Tan aya at gawon to ya normal sa blood pressure mo, tan inluksab sa blood sugar mo. Kanyan nakaukulan, Pau de Arco capsule kayo. No mambilangan sakit-sakit mo at irelamalaman nyo, walay rayumayo, arthritis, ungkulat-kulat iraratan, subiking nyo, limayo, tan amin naliknayod sakit na lamalaman nyo, kailangan nyo mo mampuyok na satay Pau liniment. Pau liniment nanunuot hanggang kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract ang balbalingit nitan. Siya kamot lamang ng perfume no gimamit ka na satay Pau liniment. Walang aw sa Pau. Only in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga Pau de Arco. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y Pau de Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ngayon nag-138 na lang. Isa sa kaibang nanarasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Disgusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Mga Magic Suki, alam nyo ba kung saan magaganap ang pinakamasayang sale ng taon? Siyempre, Sa Magic Group of Companies, Big Sale with Love! Dito, mapapa I love you presyo kasabig discounts ng Magic Appliance at Magic Department Store. At kung gusto mo ng sulit na combo, meron ding exciting gift packs and bundles mula sa Magic Supermarket. Tara na, mag-shopping at mag-food trip sa mga food stalls ng M Global Incorporated. Pero teka, hindi lang yan. May special hour raffle tuwing umaga at hapon. Plus,
the Big Sale with Love Grand Raffle. More shopping, more chances of winning, more love! Meron ding fun at exclusive activities na will surely make you feel loved. Kaya halina, sama-sama tayong mag-enjoy sa Magic Group of Companies Big Sale with Love! Magic Group of Companies Big Sale with Love at Magic Calasiao, Victoria Place, 9 a.m. to 9 p.m. Daily on November 14 to 20, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG-0355 Series of 2025. See you there, mga Magic. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. 17 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Kumusta kala yung rehidor? Manlilimas ka ni at sarayang kaplusan ditaan adabong mo? O, parehas tayo, wala tini ada sityo lilimasan. Magmaliw tilan Limas, Hawa Island, Limas ya Limas. Robert Aguado, Fernandez Pinoza, Cornel Tirao, Joanna Robosa, and si Car Anthony. Good morning nga pala kay Mr. Bing Salazar, ang manager ng Bidbox Hotel. Ayun. Pakibilis-bilisan lang po yung mga order dyan, ano, para hindi naman mabanas ang inyong mga customers. Pero dito maganda rito kapag ngayon may kalamidad. Pag may kalamidad, ang dami nag-check-in dito. Mura na kasi, malinis pa. Sarap pa ng pagkain. Basta hanapin nyo lang Bing Salazar, Bidbox Hotel, John Van LG, kumusta kitan Lasip Grande, Pogo Grande, ya si kayo mat sukaskasyan ditan ya nadudulap lawas. Gina Calyanta, si amigo Rene Velasquez tan si Wilma Cabico Velasquez. Ana Pidlawan, agkuti-kuti ka. Ernesto, Mr. Labor, Arbiter, Laborman Musada. Bretya, kabay ti man salita dyan programa kaya man discuss about sararatay labor law nearia. Pero may babaga to ni reklamo tong puso. Aling ano to, takot tumutam lamang nga i-expose. Servando Palma, Magdalena Rabago, kumusta kala Joe Perez? Sigurado ng Lucas Kalepwistom natan. Linisan mo lang maungtan, limasan mo lang tay pwistom ta asalinap na danumitan na nimbunag-agaw. Perde, kawawa kami ho. Ako nga walugi akin ingosyo. Pwesto ko salado. Abolido Joe Perez, Wala kita, wakita. Buti pa yung iba dyan. Malaki kita. Malaki mata. Rosalina Aquino, Jojo Bauzon, Ma'am Jinky Alagadan,
Sir Paul, i-advance ko na yung birthday greetings ko sa iyo, Sir Paul Alagadan. Rebecca Bernardino, John Dexter Kalimlim, si Neda Mondares Obispo ditan at San Diego, California, USA. Si Kuyang Noli Corrales ditan at Daly City, California, USA. Si Dong Tulyao ditan at Karanglaan City of Nyug. Kumusta'y lakuan ditan? Dong, mapalasapas na ay panaunto lalamot natan. Lita Santos, si Merchant Llamas, si John Ray Bautista ditan at Region 1 Medical Center. Katuya so makakatulong mo't lawas si John Ray Bautista dapan itermet na sararamay tambal ya kaibad sa programa tayong butika sa radyo. Haya the partnership na Region 1 Medical Center tan DWIZ. Ajad pangidaulumot ng Director Joseph Roland na Mejia in observance na sa tayo Centennial Anniversary Celebration na Region 1 Medical Center. Wala tanya programa tayon butika sa radyo. Watan si John Ray Bautista. Ay sa kahit sa rin tutulong ang mga ito na tambal. O si Clark, may reklamom Clark at iskwilaan nyo ta nagkalasyaw at ang kuno at nantungtungan da at Parents Teachers Association. Minsan ating kayo at meeting wala ray meeting na PTA, wala ra bilbilang so untanirang project si pakurang na say deped at inerkamalan iskwilaan. At hindi kayo at sa tay meeting na PTA tapiano antayo antura ratay contribution siya kakaroondan si kayo antura ratay ilalako daran tickets na pamalusa na pundo tapiano agkila manrik-reklamo dapat hands on kayo untan nira no wala rin meeting at Parents Teachers Association. Umpapoy mo at numaminsan, panay tong awa, kanto, PTA, panay tong awa. Wanaburido si Clark, agayle karakal na sa atin, tikit ya, ipalakod at sa may anak to ay. Gerardo Lamzen, Mang Jerry, kumusta ka la? Si Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Yang ganatan danumot ni ditan at Pasindad St. Teresa Road at Rizal Extension. Limasawa Island, Limas sa Limas. Len Coronel. Si Pat Molinaong, si Ros Duria. Belated happy birthday kuno ada kinan Jocelyn Nicole Mejia sa pinablin apo ng Marites sa Bala Silang ditanad Winnipeg, Canada. Ima alipyo tan si Ray Martin Espinosa. Happy birthday at kinan Marlene Almasan Villamil. Greetings malala po da kinan Naria Siapno. Walang tilay 25 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan niningyuya ya so nagagawa. Angga pulay takot ada panggawa na krimen. Pulis la mismo sumanggaway krimen at ato'y gagimira.
You see? Nang panahon na dating Presidente Duterte, ang takot-takot iraratay pulis siya manggaway krimen. Lautlo na si kara at nai-involve at sararatay sindikato na droga. Ha. May kalalagyan kayo. Pero Nathan, wala. Hippie mismo sumanuhold up. Anto kasi liknaan na saratay pulis yan apatida so kabaro daya pulis their comrade in arms. Agawatan at ating gagimira ditan ad Caloocan. Ditan ad Caloocan. Good morning, Engineer Oji Cornel Bintinilla. Say pulis, atagilay sweldo to eh. Atagilay sweldo to, lautla, no atagimot so ranggo to, di ba? Antes siya unlak sabad pakapanyari bilang presidente si dating presidente Duterte, inya tagay ito susweldo na saray kabyangan na Philippine National Police. Tapiano, araya at agla kumun natukso ya manggawani nanto kamalan illegal activities, mangkutong, manla criminal activities, manlakoy droga, man hold up, man kidnap, dianto kamanlaratan, criminal activities. Nun inya tagiday sweldo na say pulis, di makilmot subi ito. Kanyang kulang, iba'y sweldo ya, awatan to, tadakil sususuportaan to. Ya matuli siya talaga. Di ba, Master Sarlo? Kanyan sayay sa kaya hipi na pulis, so apatimot lam namang nakabaroton pulis, kasumpalan niya man hold up ya, ed convenience store ditan ed Marilaw, Bulacan. Hipi ya, ed sananaya area. Hipi ya na investigation and detective management section na North Caloocan Police. Pero sa Ilanggaw Anti-Krimen, Diman at Marilaw, Bulacan. Ay siyempre, agahalata, mukabat, iya pulis, di ba? Ta Caloocan, araw-rawi may Caloocan at Bulacan. Nang kunwari, ya customerya, so abitlan pulis. Limuob at convenience store, ditan at Barangay Santa Rosa. 20,000 ya kantidad so ay nala na say suspect ya pulis mo't lamang ang kapo taasakuti na Marilaw Police Station operatives na corner di man la akilaban la tati gagimira nanampaputok siyempre nanrespondire ka pa pulis apati daya so abitlan hipi nasay investigation o detective investigation and detective management section na North Caloocan Police. Say problema sa atan no sikato at manjujuti at sama na kaplusan insan inabando na to. So, posto at ate gagimira, manggawalabat na satan ya criminal activities to. Nako. So, imagine yutan, pulis. Di ba? Say pulis, si katutay protector. Di ba? Si katutay protector dapat aliwan oppressor Pero ang tiagawa. Non-hold up, kulang tani kasi itay susul doon to ay siyempre no may pimawa iraraya ya kini
Dakdakal so ng reklamo at krami di man at police headquarters ng timagay so sweldo na police di makal mo so chiksto. Nitan. Kanyan, they are living beyond their means. Angga pula, kulang lamang sweldo da. Santigawan da, manggawaray krimen. Man hold up ira. Manlakura na illegal drugs. Amin latan, luubon dala. Iraratan niya sindikato. Tapian labatlan na sustain da. Iraraman, lifestyle da. They are living beyond their means. Si katutan sa balbalaga problema. Kulang ni manaya. Hanggang idamura rata na sweldo na 100,000 a month. Kulang da niraratan no say luho na bilay da. At dakdakal so iaamong da. San amay iaamong tot maluho. Taga diman kanyon, albay, albay dat, ngitala. Taga man panay outing. Nako, siyempre, tapi ano na mintin mo raratan sa lifestyle mo, kailangan mo manggaway krimen. Kulang kasi raratan sa usual mo. Imagine 20,000 ay. So ang isa latay bilay to tatay gagimina. Tansamay profesyon to mismo. Purpito jamin iraratan. So, binipisyo to. Ta, siyempre, nanggawa na krimen. Ang sakit dito na, pulis kontra pulis. Kabaro tumutlam lamang, so amatoy at sikato niya. Good morning, at kinan Doktora Mila de Vera Carino. Kumusta la? Nan lukas kilad pwisto siguro, ang kapumutlay danom. Ditan at A.B. Fernandez Avenue. Raraya, dakdakal so na paper di negosyo noon sasabi untan la high tide calamities. Sinasabi ko abay tulabat tayo pisto ng Doktora Mela de Vera Carino, optical to ditan. Kaabay tulabat si Joe Perez tan si Dilia Tamayo Perez. Siyempre, tagay sudanom, unloob sudanom o pisto ng Joe Perez. Wawa, Joe Perez. Ako ngawa, logi, negosyo. Wanto, at dati gagimira. Kawawa kami, ho. Ako ngawa, logi, negosyo. Salado, pwesto. Tatagay sudanom. Sigurado, dakalalamot sulat ta nagkinan Doktora Mila de Vera Carino mampacheck up na say matada clear vision itan. Mararakop iraratay iiter to jaya reading glasses. Pero namang iiter kami mat na libre panamaglan ng Doktora Mila de Vera. Asikaso yung muta iraratay iiter daran reading glasses, aliwan samay jad sa kibulan, mamipat kayon mga aputer, agatin ang ko na plug, ay hindi iyaalan nyo la, pati matay pulsatan, matay pinya. Asikaso yung man. Good morning, kinan amigo Rosmiro Ming de Venecia. Si Yayaw Gabrilio, si Madam, sabi niya, Orly, kumusta pa kayo? Di kayo nag-iisa, nainay kami ambasadya. Dilap lamat, pa-shout out kami dya, Hubillanos family, Bacayaw Sur. Advance happy birthday sa kasama namin dito sa bahay, si Jane Claveria. Grabe ditan, Bacayaw Sur, dilautla ditan, patalan. Ditanad patalan na tati gagimira. Grabe, ang gadtenger sudanom datan. Nang kuramay video ng Yayaw. Kaya ba to'y Mr. Tunom akabumbun irad Luberia una akar irad danom ang gadtenger ng Yayaw at tati gagimira sudanom.
O imagine that. Kaskasan ira di Ariel Tamayo. Paniraratay watan na residentes di tan at Bakayaw Sur. Maabig ya kabwasan. Hopefully, imukat lay danom di tan oras la na panagpusak tan panaglinis. Pero no, ang sakit-sakit. So, lama-laman nyo ay siyempre nakaukwalan nyo tay Paul Lineman. Amin, yasararatay lilag yung sakit, singa rayuma, arthritis, mangkelat-kelat sa saliyo, lano ababad kayo dadanom, kailangan nyo sumampuyok na sa tay Paul Lineman. Taatan nalik na yo, nanunuot hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo, extract na galing pa sa Brazil. Kaya, sabayan nyo na rin ng Pau de Arco capsule para lumakas ang inyong immune system at maging normal ang inyong blood pressure at blood sugar. Maaalis lahat ang mga viruses at toxic sa katawan ninyo. Pau de Arco capsule at Paul Lineman. Walang aw sa Pau. Early in the morning. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, lagi 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka, yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung yakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, ako sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
magandang buhay. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan, no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang maagang pamasko ng Magic Department Stores ay narito na. Magic Department Store Merriest Season Sale. Magic Department Store Merriest Season Sale. Di mo na po problemahin ang mga pangregalo, pati ang mga bagong gagamitin sa Pasko. Dahil sa Magic Department Store Merriest Season Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, shoes, accessories, gift items, at marami pang iba. Kaya para maging merry ang Christmas shopping, mag-shopping na with Magic Department Store Merriest Season Sale. Merriest Season Sale. Celebrate the season of savings at Magic Department Store's Merry Season Sale. Enjoy up to 70% discount on amazing deals from November 14 to December 14, 2025. Visit any Magic Department Store near you. DTI Frigid Permit number R1139 series of 2025. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch. Orly in the morning. Dami mong adlibing ah. 15 minutos antes yaman alas 8 na kabuwasan. Sabi ni Master Sarlo Gonzales, don't squeeze blood from stone ni tangga. Mo pupuspusan tayo. Bato ya mampapaway kay dala. Nanunutan ko rin sa aman si former Mayor BSL. Wala may kiriwa-kiriwa siya to sa ikwanto ni dalalay umpapaway at susok kwanto. Pinuspus mula namin. Ay, agi. Do not squeeze blood from stones. Kuhanan na Sarlo Gonzales.
Good morning, kinan Dre Compad sa Engineer Bobby Llamas. Engineer Ramiro Soriano. Watan mandiringal sayan na programa tayo. Inagaw-agutan. Akachun inira at sayay programa tayon. Early in the morning, kay bayo sa amigo yo, your one and only, sa kabusol na saray trolls, kabusol na saray balasubas, matatakod gobyerno, tanjad sa syudad, inaro balot na saray nalalamas, tan mananisya eda katuan. Morning mat at kinang kagawad, Bona Mendoza, Arturo Maramba, si Nardo Tibay, ang pinakamatibay na si Nardo, si Mirlita Bernal Tansupia, Mamaril Matias. Paano tumanayaman? Paano tumanaya may binuburan? Ang kapoy kuryente, waman frigider, anto edi mambura-bura mambura-bura lamay binuburan. Singa saya ka ibag jay mambura-bura maglay sang ito tangga po ni kuryente kuno abungda di man barangay timpra waong labat ta timpra no tagay so putang mo di man natambal kay timpra ng putang lay ulo manuyagal lara ko di man kukul-kuliratan barangay timpra lapod ang kapoy elektrisidad ni Sarayan Kaplusan. Nako, good morning nga pala kay Mr. Landicho ng Dagupan Electric Corporation. Thank you very much the pag-response sa mga tawag natin. At salamat din kay Kenneth Bayon o si Kevin ng Dagupan Electric Corporation. Tumawag din siya. Tinupot ko. Imbis na tuputong ko mga ilang oras bago kayo, bago nyo ma-install o ma-energize itong kuryente ko. Kasi siya, panggalawang ko, sanabay kami labat na kwarto may anak ko may anak ko, walay sarili itong silaw. Walay kuryente to. Amang balot sa panayamang ko, ya kwarto, angga po. Waman sunik, waman irejit matik, waman suprigider, waman suti agkamakabantay, ang gapoy waman niya ka-install may tawag to ya, internet ko. Amay-amay la, so ginawag. Ang aliwa karuman na 10 meter siya karokoy na extension wire. Ta isusok di man agkulay sala to may anak ko ya unla di man at sa may kwartok wala labat sa silaw ko at labi. At tinuputan ko si natimawag karuman at D-Corp. Mga ilang araw yan bago nyo ma-install kung hindi pa kami sure sir kanto. Imagine mo man agaw las imbagak. Hindi pa kami sure sir kanto. Kasi dami pa namin ginagawa. Imagine mo tan. Agkulimbaga na mga ilang oras bago nyo ma-install. Tinupot ko, mga ilang araw. Hindi pa kami sure sir ganito. So, salamat na lang sa isang buwan. Anyway, non-response sila. At ate gagimira, dito na sampabyan, hangga po ni kunoy, kuryente da. Barangay Timpra Gilig, balitak mo ditan, ang gajag kaya nga, hangga pumut ni, kaya nga, wala ko ni pusti, atumba ditan, kumusta ka mo la, Don Ramon Bautista, ditan ed manawag, wala la, na-energize sa kila ditan ed manawag, and belated happy birthday, kinan Chris Bombay Pandela. Si Jojo Erpe ditan Santa Barbara. So duaran linya, so tatawagan ko Dagupan Electric Corporation.
Duaran linya tati gimira. Ya atan at nasaan na yung numbers dito na binigay mo? Globe Tan Sun. So tatawagan ko at ati gagimira. Ya enter ya number. Nasaan yung number natin dyan? Mga hotlines ng Dagupan Electric Corporation. Pero sa Ikondalante, marami raw tumatawag minuminuto at 1,000 ya tuos unta tawag minuminuto. Paano to ay no mika 999 ka kala makatawag. No mika 999 ka agkala makatawag at Kabyangan na Dagupan Electric Corporation. Pahiram nga yung mga numbers nila dyan na tinatawagan natin. Yan. Para yung mga nagre-reklamo naman na wala pa rin kuryente sa inyong mga bahay. Ito yung number ng D-Corp. Dagupan Electric Corporation. 0917-897-0562. Tatawag agja, ang gapo, pero non-reply ya. Nang tinawagan ng Mr. Landicho. Sa San, 0925-726-9546. Ibabagadalante at i-restore da so power lines da simply as soon as possible. ASAP daw. Ano ba yung iba pang meaning ng ASAP? Hindi lang as soon as possible. Always say a prayer. Magdasal ka. Always say a prayer. Magdasal ka na lang na naway maasikaso nila yung area ninyo. Buti pa nga itong Sinpilco, di ba? Sabi ni Engineer Rodrigo Corpus, mga 90% na, energized na po lahat. Tingnan nyo yan. Congratulations sa Dagupan, sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Sa ikwanto dyan, en Ming Dibinisya, tawag yoy James Imbornal, saragtong gawaan tay kuryente yog. Tuya nagawaan, tawalad main mismo, Jadlin yan, ang tawag akla na electrician, tapiano, pa-check up ko lang namin, niramay fuse, amin la, kontador. Wala po, nasa mainline ang diferensya. Sige pa si Ren, sa itinapot siya ng James Imbornal, no wala ko no'y nalgap ya frigideryo kanto. Sikwang ko nalner may frigider ko inatoy kang ko dugan ta no nabila ito. Tatimma po singalungon. Ya ay nako may kaabay mini kanya. Wala natin yung kaabay mi. Tagisod anom. Agdante gawon da lutaw may lungon garsada nako. Mamo sa frigider ko atumba. Di singalungon niya tapo-tapo, Nako. Singanak-plagad Imbornal, James. Doktora Malo Fernandez, good morning. Si Aldo Gomez, Max Hedrom Yamaakar. Si Cesar Patani, si Miriam Dasig, Bulataw, Ditanad, Boris Tondo. Ay, ni kudjas lang mo dilak. Orbis Tondo. Aliwa. Andanggal may dila. Orbis Tondo Miriam. Aliwan Boris Tondo. Aluuban lalamot kuno so opisina tan katedral at katagay na danom kuanon Rodolfo Fernandez. Tagay talaga.
may sukwarta na simbahan. O di paripir dalatay, tagi dalatay loob tutay katedral siguro. Pero wala gagawin datan niya kina proyekto daya araya at singa water impounding datan at St. John Cathedral. Paano tumutoy? Intagay damay Zamora, intagay day Jovellanos, intagay de Burgos, ang silaan na danom, di diman, at mismon katedral, natipon diman. Leo Rosario, kanya manro Rosario raraya, yaglara kumunun sabi raratay untan larang kalamidad. Ani, wala ni, amay-amay, kompleto unto may alpabito, malapod A to Z, atos. Ima pula, di ba? Wala tila diyo. Antong sublay diyo, B. Biring. Ay, nako. Asumpar na B, W. Wilming. O Wilma. WX. Wala lamat, di ba? Sining. Ang gadlitor sitan. Kompleto untutan. Ayaw sabin bagyo, 26 siya alpabitutan. Grabe subansan Pilipinas, di ba? Good morning at kinan amigo Ruben Mejia, si Christy Cantago, Esteban Arenas, sa ikwanan Joe Perez, sa samput ko nung ngaran na bagyo Surayda. Ay nako, malilinis na pwesto to natan, kaskasan si Dilla, Tamayo Perez siya malilinis na pwesto natan ditan at A.B. Fernandez Avenue. Anos lambangat, anos, no ang gapoy, anos, ang gapoy pawayan na oo. Awan ti pagdalanan ti oo na awan ti anos apo. So, anos lambangat. Good morning, Matt, at kinan amigo Ed Laportisa. Ox na ox, si Pox, ditan ad poblasyon Kalasyaw. Happy birthday advance kay Jane Claveria ng Salisay. May amay si ipupurward day kinjay pinatidala si dating Senate President tan Senate President Juan Ponce Enrile at social media pero wala nilabat at hospital ang gamantan very slim. So, chances to, tasikato at apagkatanla na pneumonia. Pero dyan social media, inatila. Walalay, rest in pawn sila. RIP. Nako, Marites University. Maya-maya manisad sa raratay yung tanira, numang i-post. Kuryentin balita, panisyan. Ay, nako. Hanggat po'y official statement na pamilya. Pero si Kwanan Senador Jingo Estrada wala at ICU tan very slim so chances tula. 101 tumatlay nga na.
101 la. Bonus lang balbalagitan. Pigara edad ja pangarap mo abot ang Richard, 125. Sarag to ni. 125 years o days? Katapay ko technical side, si Ka Richard Olanday tan si Ka Edwin Inong. Talaran nyo la sa programa na Karambola. Tilak mila lang ula sa balag min pisa salamat at balang sinansaka ya pinablin na dumuringal. Salamat at saratay prayers yo Diyos na nginapo tandaan sa amigo yo your one and only in the morning. Babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. DWIC. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Ali